Tajuk perkongsian saya pada pagi ini adalah Tuhan yang saya layani. The title of my sermon this afternoon is The God Whom I Serve Ataupun Tuhan yang kita layani. and the God Whom we serve. Nah, kita ambil petikannya daripada Kejadian bab yang ke-45 ayat 5 sampai 8 dan juga Kejadian 50 ayat 20. We will read from Genesis 45 verses 5 to 8 and Genesis 50 verse 20. Okey, saya akan bacakan ya dalam bahasa Malaysia. Okey, ayat bab yang ke-45 ayat 5 berkata begini. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesal diri kerana kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6 berkata begini. Kerana telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak ataupun menuai. Ayat ke-7 dia kata begini. Maka Allah telah menyuruh aku. Nah, luar biasa saudaraku. Ini kalimat yang disebut gitu luar biasa yang bisa dikatakan oleh Yusuf pada masa itu. Dia kata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebahagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8 dan di sini berbunyi, jadi bukanlah kamu yang telah menyuruh aku ke sini tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Let's read from Genesis 45 verse 5. And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for sending me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. Take note of verse 7. It says, Joseph says, But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Verse 8, so then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Amen. Amen. Satu ayat yang sangat-sangat luar biasa saudariku, yang bisa dikatakan oleh seorang yang di dalam banyak kesesakan. And this is an amazing verse to be echoed by someone who went through so much trouble. Nah saudariku, banyak kesusahan bukan untuk apa, untuk kepentingan dia, tetapi untuk melihat kelanjutan supaya umat Tuhan diberkati, dijaga dan dilindungi. And he went through those difficulties not for himself, but to see the plan and the purposes of God being fulfilled for his people. Nah, saudara, kita tahu latar belakangnya, Yusuf adalah anak kepada Yakub dari istrinya Rahel. And we know Joseph is the son of Jacob and Rachel. Yusuf merupakan anak yang paling dikasihi oleh Yakub pada masa itu. So Joseph was the son most loved, sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Until he was hated by his brothers. Nah, dan kita tahu bagaimana ceritanya. Yusuf dibuang dalam sumur ataupun perigi kosong sehingga kerana saudara-saudaranya tidak bisa menerima apa yang cara dia mengagung-agungkan diri dia. And we know what happened because the brothers didn't like the way he boasted, so they just threw him into the well. Karena penglihatan yang dia lihat itu, penglihatan yang Tuhan beri kepada dia, apabila dia menyaksikan kepada saudara-saudaranya, mereka tidak bisa menerimanya. Because when he shared the dreams that he had and shared it with his brothers, the brothers could not accept that. Dan kita tahu bagaimana Yusuf dijual kepada orang Midian, dan orang Midian itu membawa dia ke Mesir dan jual kepada Potifar, dan akhirnya dia menjadi pegawai juga ataupun orang yang kedua tertinggi setelah Firaun di Mesir. So we know what happened. He was sold to the Midian, who sold to the Egyptian, and then later he became the second man to Pharaoh in Egypt. Nah, kita tahu saudaraku, banyak sekali, dan kita tahu ceritanya bagaimana dia dipercayakan oleh Potifar di atas rumahnya. So we all know how he was being entrusted by Potiphar for his household. Dan kita tahu bagaimana istri Potifar menggoda dia dan akhirnya dia dimasukkan dalam penjara kerana difitnah oleh istrinya. And we also know how Potiphar's wives tried to seduce him and later accused him, and then he ended up in the jail.
Dalam penjara kita melihat saudaraku bagaimana Yusuf menjadi kesayangan dan juga orang yang dipercaya kepada kepala penjara itu. And then we know what happened in the prison where he was doing well, he was being trusted, and he was put in charge of the prison. Dimanapun Yusuf berada, dia menjadi orang yang disayangi. Dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. And wherever he was someone loved and favored upon. He was blessed by the Lord. Amen. Walaupun di dalam kesesakan. Even in the times of trouble. Mungkin kita berpikir bagaimana dia diberkati dalam kesesakan. And we wonder, how was he blessed in such a time, a difficult time? Nanti kita akan lihat saudara-saudara. And let us look at the... Dan kita tahu bagaimana kemampuan Yusuf untuk menafsirkan mimpi. We also see how Joseph was able to interpret dreams. Dan dia menafsirkan juga mimpi Firaun pada masa itu. And then later, even the dream of Pharaoh. Dan bagaimana dia berkata 7 tahun kelaparan dan juga 7 tahun kelimpahan yang ditafsirkan mimpi Firaun pada masa itu. And he was able to interpret a dream about the 7 years of famine and the 7 years of abundance. Jadi saudaraku, kadang-kadang dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, sometimes in our lives as servants of God, as people called by God, kita perlu lalui saat-saat yang tidak senang juga dalam pelayanan kita. and we will have to face times that are difficult and challenging. 9 tahun saya lepas saya graduate di BCM ini sampai hari ini. 9 years since I graduate, after I graduate until today. Masa saya belajar pun saya juga melayani. Saya juga in charge bahagian bahasa di cabang gereja kami itu di Ceras. Even when I was a student, I was also serving and also put in charge of our outreach praise community in Cheras. Jadi dalam masa 11 lebih tahun ini saudariku saya dibentuk Tuhan lewat banyak hal. And within this 11 years, I was being formed by the Lord. Ada masa gembira, There are happy times. ada masa kamu menangis, There are times I cry. ada masa kamu tiada orang di sisi kamu. There are times when there's nobody around. Walaupun ada orang di sebelah kamu, kamu tidak boleh luangkan apa yang kamu mau luangkan pada mereka. Even though there are people around, but we couldn't share with them. Ada masanya kamu dipandang rendah. There are times that we are looked down upon. Idea kamu, cadangan kamu mungkin ditolak. Perhaps there are times your ideas or suggestions are rejected. Kamu berdoa, nampaknya macam doa tidak terjawab. You pray, but it seems like your prayers are not answered. Kita melayani, beri yang terbaik, tapi kita tidak melihat pertumbuhan. We give, we serve, we give our best, but we do not see the growth. Orang yang kita layani, kadang-kadang kita beri semuanya, akhirnya orang itulah yang akan tekam kita dari belakang. And the people we serve, the people we love, sometimes they are the ones that will hurt us the most. Tapi dari satu hal yang saya belajar. But there is one thing I learned. Tuhan yang saya layani The God whom I serve, adalah Tuhan yang setia. the God whom I serve is a 11 tahun faithful ini God. yang lepas saya graduate ini 11 tahun ini saya melihat banyak sekali kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. And within this 11 years, I see so much of God's goodness and God's greatness in my life. Jadi saudaraku, bila kita berkata Tuhan yang saya Tuhan yang saya layani. Siapa yang Tuhan saya layani? Tuhan yang saya layani adalah pertama saudariku, dalam teks ini yang saya bisa cari adalah Tuhan yang berdaulat. So I was saying the title is The God Whom We Serve. And who is this God whom we serve? The first one is He's a God who is sovereign, powerful. Saudaraku, ini adalah khotbah saya masa saya graduate. Ini khotbah saya pertama masa saya mau graduate, saya khotbah di sini. In fact, this was what I preached upon when I was graduating. Mungkin hari ini saya bawa dengan satu cara pandangan yang berbeda sedikit. But definitely today, it is in a different approach. And Ya, pertama saudara kita harus tahu Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang berdaulat. So first of all, we must know that our God is a sovereign God. Sebab Yusuf mengetahuinya. Joseph knew it. Sebab ayat 45, bab 45 ayat 5 berkata begini, tetapi sekarang jangan kamu
susah hati, jangan kamu menyesal diri kerana kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. So as we have read just now in verse 5 of Genesis 45, he says, do not be distressed, do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Nampak saudaraku, seorang yang dianiaya oleh keluarganya sendiri. Someone that was persecuted by his own family members. Yang dipandang rendah oleh keluarganya sendiri. And he was looked down by his own family. Malah dijual. He was sold. Tapi orang ini berkata, kamu jangan. Tapi dalam itu dia bisa berkata, kamu tidak apa-apa. Jangan marah. Jangan khawatir. Jangan sedih. Sebab Tuhan yang menghantar saya ke sini. So he told his brothers, don't worry, don't be sad, don't be angry. It's okay because it's God who sent me here. Sebab apa saudaraku? Di sini kita tahu bahawa Allah yang berdaulat adalah Allah yang bebas melakukan kehendak dan rencananya. So what we see here is the sovereign God is a God who is free to do His will, His plan. Itu yang diketahui Yusuf dalam diri dia. And that Joseph knew in his life. Yusuf dengan melihat pengalaman-pengalaman hidupnya benar-benar sadar bahawa Allah sendiri yang berdaulat atas kehidupan dia. So when he looks at his experiences and what he went through, Joseph knew that God was sovereign in Itulah his life. saudaraku, kalimat ini yang berkata sebab jangan kamu susah hati, jangan kamu menyesal diri itu satu kalimat bagaikan penghiburan bagi bahawa Allah adalah terlalu agung, terlalu suci sehingga dia seharusnya tidak lagi harus dicurigai. Yeah, that's why he could say to his brothers, don't be distressed, don't be angry, because he saw that God was so glorified, God is so holy that he's not to be doubted. Nah, saudaraku, Tuhan kita This Tidak- is our God. tidak akan pernah mengecewakan kita. Never disappoints us. Tapi ada kalanya dalam proses itu kita pikir Tuhan mengecewakan kita. But sometimes in our life and in our journey, we may feel that God has disappointed us. Saudaraku, banyak kali dalam pelayanan saya pernah kecewa dengan Tuhan juga. There were many times in my ministry, I was disappointed and even disappointed with God. Beri semuanya kepada Tuhan. Masa saya, tenaga saya, keuangan saya, semuanya saya beri kepada Tuhan. I gave everything to God. My time, my energy, my finances, my life. Kadang-kadang seperti yang telah saya katakan, ada kalanya bila kita lihat tiada pertumbuhan dalam gereja, adanya bila ada pertumbuhan, ada saja seorang bangkit akan membuat hal dan sebagainya. And sometimes we don't see growth. But even then, sometimes when we see growth and then someone rises up and then creates trouble. Tapi saudaraku, seperti Yusuf, kita kena belajar. But like Joseph, we need to learn. Ini merupakan satu penyataan iman Yusuf setelah dia melihat hal-hal peristiwa telah terjadi atas hidupnya. And indeed, it is a declaration of faith by Joseph, even Saudara- after he saw what happened in his life. Sebab tidak ada di dalam Alkitab, betulkan saya kalau saya salah, yang mengatakan Tuhan menyuruh Yusuf ke sana secara pribadi, tidak pernah. Now, we do not read that actually God asked him to go there, asked Joseph to go. Tetapi Yusuf dengan sedar, dengan kerendahan hatinya mengakui bahwa Allah itu berdaulat. But Joseph knew, Joseph was humble and he acknowledged that God was with him and sent him there. Sebab Allah juga telah bermurah hati untuk melakukan kehendak dan rencananya melalui kehidupan Yusuf. And indeed, God was gracious to do his plan and his will in Joseph's life. Saudaraku, jadi hari ini saudaraku, apakah kita mengenal Tuhan yang kita layani secara pribadi? So brothers and sisters, do we personally know God and this God whom we serve? Apakah kita mengakui Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, keuangan kita dan segala sesuatu dalam diri kita?
So do we know and acknowledge that the God whom we serve is sovereign over our life, our family, our finances, our everything? Kalau inilah benar, saudariku, kita akan seperti Yusuf, tidak akan pernah komplain. So if this is true and if we know, then we will be like Joseph without complaints. Banyak kali kita berkhotbah, khotbah senang. Tetapi bila kita itu sendiri kena kepada diri sendiri, wah, itu di sanalah saudariku, kita akan menunjukkan di mana kita berdiri. Yeah, many times we preach, it is easy to preach. But when something's happened to us personally, that is the time, that is the test, that do we know God's sovereignty? Dia saya kata dengan jujurlah, dalam pelayanan kamu akan menghadapi banyak cabaran. Let me be very honest here, that in your ministry you will face many challenges, Banyak persoalan. many questions. Banyak sekali orang akan menentang. Ada kalanya bukan banyak. Ada kalanya orang akan menentang kamu. There may be times that people will come against you. Kadang-kadang orang di atas kita juga mungkin tidak akan percaya kepada kita juga. Kadang-kadang. Sometimes even those above you, your leaders, may not trust you or believe in you Ya sepenuhnya ya, bukan mereka fully. Ya fully. Tapi dalam hal itu saudariku, kita harus tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. But in those times, you must remember that God is sovereign. Dalam pelayanan saya belajar ini saudariku. And in my ministry, this is what I learned. Satu hal saya belajar yang saya mau kongsikan di sini adalah pengalaman saya, bagaimana saya gereja mula bertumbuh. And I want to share with you what I went through, at the beginning and how the church grew. Memang bertumbuh, puji Tuhan, jemaat mula datang, keluarga demi keluarga mula datang, pelayan-pelayan mula dibangkitkan. And I thank God that, in the beginning, people came, families came, workers are being raised. Saya beri yang terbaik, segalanya saya beri kepada pelayanan saya. And I gave my everything to the ministry. Sebagai pelayan kita harus memberi terbaik saudariku bagi Tuhan. Yeah, as servants of God, we want to give our best to the Lord. Tapi masa yang sama, But at the same time, saya hilang masa saya dengan Tuhan. at the same time, I lost my personal time with the Lord. Pelayanan bertumbuh, semuanya nampak bagus. The ministry looks great and good. Tapi saya hilang hubungan saya dengan Tuhan. But I lost my relationship with the Lord. Bukan bermaksud saya tidak berdoa, tidak baca Alkitab, ada. It doesn't mean that I didn't pray or didn't read the Bible. Tetapi saya tahu dalam diri saya sendiri, waktu saya dengan Tuhan itu sudah mula terhambat. But I knew deep inside my heart that my own time and relationship with God has been affected. Isnin sampai Ahad, pelayanan, ini itu, program itu, buat ini, counseling ini, lawat orang, ini itu. Sehingga istri saya pun terikut-ikut sama saya. Sebab bila saya lawat perempuan, perlu bawa istri saya sekali. Yeah, so from Monday to Sunday, we do a lot of things, different programs, visitations, ministry, counseling, and then my wife also follows along, especially when I visit the ladies, my wife will be coming along. Pada pertemuan itu saudariku, biar saya terus terang dengan saya. Saya berhasil dalam pelayanan, tapi saya gagal dalam rumah tangga saya. And to be honest, at that time, I was doing well in my ministry. There was success, but I felt that I failed in my family. Masa saya dengan istri saya, anak saya sudah, bukan saja Tuhan, malah istri saya juga, anak saya juga terabai. So it's not just my time with God was affected, but my time with my wife and my son was also, I neglected them. Jadi saudariku, jadi saya sadar, sampai, biasa be honest lah, sampai kami suami istri kena jumpa Pastor Julian, kami punya orang atasan untuk memulihkan, bukan sampai terus lah, tapi perlu ada counselingnya. Yeah, to the extent that I'm just sharing with you very honestly that both my wife and I, we have to see our Pastor Julian, to restore our relationship. Tapi saudariku, dalam hal itu segala sesuatu yang saya berlalu, tapi satu hal saya belajar, Tuhan saya adalah Tuhan yang berdaulat. But one thing I learned, brothers and sisters, that our God is a sovereign God. Bila saya kembali kepada Tuhan, When I return to God,
Tuhan mula memulihkan. Pertama-tama Tuhan pulihkan saya dan keluarga. First of all, God restored me. Dan kemudian pelayanan saya juga Tuhan mula lagi diberkati. And once again, also my ministry was being blessed. Saudaraku, satu hal saya mau belajar, saya mau beritahu kalian. So this Bagi is what I adik-adik saya. learned, and I share with all of you, Tuhan, brothers and sisters. dalam pelayanan Tuhan yang menjadi terutama. Tuhan yang menjadi terutama dalam pelayanan kita. So in our ministry, God is the first, the priority. Dan datangnya keluarga dalam bagian yang kedua itu. Don't put God as second place. No, the family will be the Oh, second. sorry. Then first is God, then your family. Then only barulah datangnya pelayanan kita. Then only the ministry and the work. Itu saya belajar dengan cara yang suka dalam hidup saya. I learned it the hard way. Kalau keluarga berantakan, gereja juga akan berantakan. Pelayanan juga akan berantakan. Kalau keluarga dalam keadaan masalah, gereja juga akan dalam sama. Pelayanan kita juga akan terjejas. Yeah, if our family suffers or not doing well, it will also affect the ministry. Sebagai suami, kalau saya gagal dalam rumah tangga saya, walaupun pelayanan berjaya, saya gagal dalam hidup saya. And as a man, as a husband, if I fail in my family, even though my ministry may look so well and good, actually I have failed. Seperti Yusuf, saya surrender semuanya kepada Tuhan. So like Joseph, I surrendered all to God. Sebab saudara-saudara Yusuf mungkin masa kita situasi mungkin sesuatu yang mungkin seperti Yusuf kan anak saudara-saudara merancangkannya yang jahat, tetapi Tuhan mengubah itu menjadi kebaikan. So perhaps you experience something like Joseph, where people plan something bad against you, but God is sovereign and God can turn things around. Itu yang terjadi dalam diri saya. Tuhan mengubah hidup saya, keluarga saya, mau sampai hari ini pelayanan saya. And I thank God that He changed me, changed my family, until today, my ministry Amen. as well. Dan yang kedua saudariku, Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang menepati janjinya. And secondly, brothers and sisters, our God, my God, is a God who keeps His promise. Sebab ayat 6 berkata begini, kerana telah 2 tahun ada kelaparan dan negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang akan membajak atau tidak akan membajak atau menuai. Ayat 6. As we read just now in verse 6, for 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing, no reaping. Nah saudariku, bayangkan saudariku, ini yang dia Yusuf nubuatkan kepada Firaun. And imagine, this was what Joseph prophesied or interpreted to Pharaoh. Kalau ini tidak terjadi, So if this did not take place, saya pasti Yusuf akan dihukum mati, Pak. if this didn't take place, I think Joseph will be hanged. Nah, apa yang saya mau dijelaskan di sini adalah jelas di sini adalah Allah menepati janjinya dan kasih penyertanya kepada Yusuf. Karena jika bencana kelaparan itu tidak terjadi, maka tafsiran Yusuf itu dan Firaun itu atas itu mungkin salah dan dia mungkin akan dihukum juga. So here we see God's faithfulness, and God kept His word. And what He told Joseph that's going to happen, it did happen, because otherwise he will be in trouble. Ayat yang ketujuh saudaraku juga menceritakan, dikata begini, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, dibilang. And he continued in verse 7, he says, God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Nah, saya dengar sini. Tuhan tidak saja mengingati perjanjiannya ataupun kepada Yusuf, mimpi Yusuf itu yang diberikan, tetapi dia juga pergi sedikit jauh lagi. Janjinya kepada Abraham agar Tuhan akan memelihara keturunan dia. So here we see that God did not just remember the words that He promised to Joseph, but He also remembered the plans that He had, the bigger plan for the descendants of Abraham. Oleh sebab itu di bab yang ke-50 ayat 2 dia berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. And that's why we read in Genesis 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good,
to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Tuhan mengingati perjanjiannya bukan saja kepada Yusuf, kawanan yang dia buat dengan Abraham juga. So here we see God remembers not just his promise to Joseph, but his covenant to Abraham. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. And this is our God, a God who keeps his promise. Nah, saudaraku, kadang-kadang dalam hidup kita ini perjanjian kita kadang kita lupa akan janji Tuhan dalam diri kita. So even in our lives, sometimes we forget the promise of God in our lives. Kadang-kadang kita tidak sabar menanti janjinya Tuhan terlaksana dan digenapi dalam hidup kita. And sometimes we are impatient, to see the fulfillment of God's promise in our lives. Kita melihat situasi-situasi dalam diri kita, hidup kita, pelayanan kita, dan kita lupa akan janji-janji Tuhan. And we see what is happening in our lives, in our families, so much so until we forget what God has promised to Dan us. kita mulai mengambil langkah kita sendiri. And we begin to make our own plans and do our own things. Satu cerita, saudaraku, saya mau ceritakan. Something I like to share. Ini cerita yang diberitahu saya umur saya 17 tahun oleh Pastor Enlo kepada saya. And this is shared by Pastor Enlo to me when I was 17. Sebab di masa itu lepas SPM, kami yang lepas pelajar-pelajar SPM, kami ada satu program di gereja pada masa itu. So at that time, we have finished our exam, we were 17, and there was a program in the church, for the young people. Satu cerita tentang seorang missionary, pasangan suami istri dan seorang anak. And she shared to us about this missionary couple and also a child, their child. Mereka dari Amerika, harus Tuhan utus mereka pergi ke satu tempat di pedalaman di Afrika. So they are from the US and God sent them to a remote place in Africa. Pendekkan cerita, Tuhan berkata, kamu pergi sana, kamu menginjil, suku ini akan diselamatkan. And cut long story short, God just told them, you go to this place, you share with them the gospel, the whole tribe will be saved. Pada masa itu tiba-tiba macam kita dulu pandemik coronavirus, ada satu lagi pandemik di sana di tempat itu pada masa itu. And at that time actually it happened, there was a pandemic as well at that place. Jadi mereka diasingkan di satu tempat, keluarga ini. They were isolated. Isolated, right? yes. Different Tapi area. setiap hari ada seorang anak yang berumur 5 atau 6 tahun selalu membawa breakfast dan makanan kepada pasangan keluarga ini. And amazingly, every day there's this child, 5 to 7 years old, that will bring food, the meals to this family. Dan istri itu mengambil kesempatan untuk menginjil anak kecil ini, 5 hingga 6 tahun ini, dia selalu menceritakan tentang Yesus kepada dia. And so the wife took this opportunity to minister and to share the gospel to this young child. Akhirnya, saudaraku pandai cerita, istrinya meninggal karena sejenis penyakit misteri lah. Dia pun meninggal di sana. But then later the wife passed away because of a mysterious sickness in that Dan place. suaminya itu sangat kecewa dengan Tuhan. And the husband was very disappointed with God. Pertama-tama istrinya meninggal. First, the wife died. Kedua, janji Tuhan tidak tergenapi dalam diri dia dan juga keluarganya masa itu pada pelayanan dia pada masa itu. And secondly, it seems like God did not fulfill his promise to him and his family and ministry. Dia bukan saja meninggalkan tempat itu, malah dia juga meninggalkan Tuhan dan pelayanan dia. And not just he left that place, but he also left God and the ministry. 25 tahun kemudian, 25 years later, di Amerika ada satu konferensi di sana. Pastor-pastor di seluruh dunia datang pada so masa. there was an international conference in the US. So pastors come from Yes. all over the world. Jadi anak perempuan dia itu yang kecil itu pun sudah membesar dan dia pada masa itu dia dapat tahu ada konferensi ini. Jadi dia mengajak bapaknya juga ikut konferensi ini. So his daughter, who has grown up then, knew about this conference and also invited the father to come along and attend this conference. Tapi mulanya dia begitu reluctant, tetapi akhirnya dia ikut. Although he was reluctant initially, but later he went. Dan di sana dijumpa seorang anak muda yang berkulit hitam seperti saya. So there he met a young man, dark skin, like pastor. Dan akhir itu anak itu berkata, kenalkah saya pastor? Dia bilang, kenalkah saya? So that young man asked this man, pastor, do you remember me?
dan dia tidak kenal sebagai saudara besar kan, tapi bila dia memperkenalkan, sayalah anak kecil di mana istri kamu dulu menginjil, dan hari ini saya adalah gembala di tempat dia, dan seluruh suku itu dimenangkan bagi Tuhan. Amen. Praise God. And so he of course the man couldn't recognize him since he's so grown up already. So the man introduced himself that he was a little boy, who went to see him, and the wife ministered to him. He got saved, and today he's a pastor, and the whole tribe have been saved. Saudaraku, kadang-kadang janji Tuhan itu Tuhan akan genapi. So brothers and sisters, the promises of God, He will fulfill. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar menanti waktunya. But often it's because we are impatient and we can't Sebab wait. itu mungkin bukan apa yang kita pikirkan. Caranya bukan cara kita pikir. And perhaps because the ways seems different from what we imagine. Tapi Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tetap akan menepati janjinya. But God is a faithful God and He will keep and fulfill His promises. Sama juga dalam kehidupan Yusuf. Tuhan menetapi janjinya. So likewise in the life of Joseph, we see that God kept His promise. Dalam kehidupan Abraham, Tuhan menepati janjinya. In the life of Abraham, we see God kept His Dan promises. tiada satu pun di dalam cerita di dalam Alkitab di mana kita boleh baca bahwa Tuhan tidak pernah menepati janjinya. Tetapi waktunya kadang-kadang dia mengambil proses dan waktu yang panjang kadang-kadang. So there is nowhere in the Bible can we read that God fails to fulfill His promises. That is But very just true. take note that sometimes it takes a long time. Kadang-kadang. Sometimes. Tapi Tuhan tetap menepati janjinya. But God still keeps His promises. Jangan pernah give up. Jangan give up, saudariku. So do not give up, brothers Jangan and lihat sisters. keadaan circumstances dalam diri kita. Do not look around your circumstances. Amen. Amen. Dan yang ketiga, dengan cepat. And thirdly, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan saya. Tuhan yang mencukupkan. thirdly is a God who provides and who fulfills all our needs. Ayat 8 sekali lagi saudara kita lihat dia kata, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. So as we read in verse 8 just now, it's not you who sent me here, but God. Penjelasan bahagian ini sama dengan ayat 7, yaitu untuk menekankan kembali tentang kecukupan pemeliharaan Allah atas hidup Yusuf. So here, similarly, like in verse 7, it emphasizes that God will take care, God will fulfill. Amen. Bukan Tuhan tahu. Yusuf tahu bukan manusia yang memelihara dia tetapi Allah. So Joseph was very clear, and he knows that it is not man who preserve him or watch over him, but it is God. Amen. Dalam segala kesesakan dia tahu Tuhan yang akan mencukupkan dia. And whatever that he went through, he knew that God will watch over him and protect him. Dan ayat 8 berkata, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. That's why Joseph could say that God made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and then ruler of all Egypt. Nah, bahagian ini dengan jelas saudara-saudariku mengatakan bahwa Yusuf mengerti dengan rendah hati mengakui bahwa kekuasaan yang diperolehnya atas Mesir bukanlah kerana kekuatan dari kekuatan dia, kebijaksanaan sendiri, melainkan kerana kebajikan Tuhan dalam diri dia. And here we see that Joseph knew, and Joseph was humble to acknowledge that whatever power or whatever position that he has over Egypt and all, it was not because of his own doing or strength, but it is because of God. Malah saudariku, kalau kita lihat dia, kalau kamu baca di bab yang sebelumnya, segala kuasa yang dimiliki, segala sesuatu kebesarannya, baginya itu tidak ada apa-apa baginya. Apa yang dia ada pada itu, baginya dia tidak merasa bangga ataupun apa-apa. So as we can read even in the previous chapters, whatever that he has, everything that he has, he still did not feel anything or any pride about that. Sebab saudariku dalam bab yang 41 ayat, kalau tidak silap saya 50 ke atau 51, anak kedua dia namakan Ephraim. That's why we read even in the earlier chapters, probably chapter 41, 42, he named his second son, Ephraim. Dia kata Ephraim bermaksud Allah membuat aku mendapat anak dalam keadaan kesengsaraan.
So it meant, the name meant that God gave me, Ada even in the time of suffering. suffering, God kesusahan. enabled me to have a child, you know. Dalam kesusahan, dari segala dia punya pangkat, dia punya segala sesuatu, isteri pun dia ada, mungkin isteri yang cantik pada masa itu pasti sebab dia pangkat yang tinggi kan, semuanya dia ada, dia semuanya dia agungkan, tetapi bagi dia kata sebab dia bagi anak nombor 2 nama dia anak yang diberi dalam kesesakan. Yeah, at that time he may have a lot of things, good things, and even wife, a beautiful wife, and amidst all, yet he named the second son Ephraim. Sebab bagi dia, saudariku, apa yang dia lihat itu tidak bermakna langsung. Bagi dia, panggilan Tuhan itu yang menjadi terutama dalam diri dia. So to Joseph, what is most important is not what he has materially, but he saw the call of God upon his life. Segala kesengsaraan dia lalui, saudariku, dia tahu, dia sadar sebab panggilan Tuhan di dalam diri dia. And everything that he went through, all the difficulties and sufferings, he went through it, but he knew that about God's call in his life. Jadi hari ini kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam menghadapi kelemahan kita, kekurangan kita, apapun. Bergantunglah kepada Tuhan sebab Tuhan yang mencukupkan. So today, brothers and sisters, whatever that we go through, even in bad times, difficult times, we must continue to rely on God and know that God is the one who will fulfill and provides. Jangan kita bergantung kepada pengalaman, kepandaian, gereja, malang gereja pun. Oh, segala dari gereja yang akan berkat. Tidak, saudariku. Ketergantungan kita, haruslah kecukupan kita harus datang dari Tuhan. So we do not look to ourselves, our strength, our wisdom, our abilities to fulfill our needs. And we do not even look to the church to fulfill our needs. But we need to rely fully and solely on God. Kalau kita bergantung kepada manusia, kita bergantung kepada organisasi gereja, mungkin kita akan kecewa. Because if you rely on men or if you rely on institutions or the church, you may be disappointed. Sebab mungkin kamu mengexpect sesuatu tetapi kamu mendapat sesuatu. Maybe you expect something but you receive something else. Nah, saudaraku, inilah kita. Tuhan akan mencukupkan. But remember, God will take care of your needs. Mungkin ada di sini saudaraku, ada gereja kamu besar, mungkin gaji kamu besar, ada gereja kecil, gaji kamu tidak sebesar mereka, sebanyak mereka. Tapi jangan bandingkan. Sebab saya masih ingat, saya masih di belajar, pelajar masih itu membandingkan, oh gereja kamu banyak ya gaji ya, oh gereja kamu bagi this benefit itu benefit. No saudaraku, bila kita mula banding, no. Kita punya segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Gereja kecil tak boleh bayar gaji besar, Tuhan akan mencukupkan. So brothers and sisters, while you are here, because some of you are from big churches, some of you are from very small church, so do not compare what you are getting, what are the benefits, what's the allowance, because ultimately you remember that God is the one that will take care of you. Amen. Amen? Tuhan akan mencukupkan. God will take care of you. Dan saya di sini saudariku, satu hal saya mau bagi nasihat saudariku. Apa yang saya belajar adalah salah satu ini lain daripada ini adalah selain Tuhan mencukupkan, Tuhan juga mau kita belajar menghormati orang di atas kita. And there is something I want to share as well this afternoon. That not just God provides for me, but God wants me or wants us to learn to respect those above us. Tuhan meletakkan mereka di atas otoritas, menjadi otoritas atas kita, ada sebabnya. There is a reason why God placed people in authority, in leadership over us. Semakin saya dalam pelayanan, sekarang saya ada orang di bawah saya lebih menghargai senior pastor saya lebih menghargai Pastor Julian yang di atas saya. And the longer I am in ministry, especially now, I have people serving together with me or under me, I begin to appreciate more my leaders, my senior pastor, and also Pastor Julian in charge of BM. Ya, kadang-kadang kita tidak setuju, kita tidak senang, tetapi itu yang membentuk saya pada masa itu. And indeed, there are times that, we may not like it or we may not agree. But those were the times that forms me. Bagi saya sekarang, bila saya, kalau salah seorang yang bawa saya adalah Jamita, yang mungkin kamu kenal di bagian BM. Sekarang dia mungkin tahun ini dia akan graduate lah, dia part time sekarang. So one of my co-workers is Jamita, so she's kind of serving together under me. Yes, She will graduate soon from BCM. Bila
Mungkin kadang-kadang dia mungkin tidak suka cara saya juga. So maybe at times she also may not agree with my ways. Tetapi sebagai orang atas yang Tuhan tanggung jawab bagi saya, apa yang saya lihat adalah saya mau dia menjadi lebih baik dari saya. Kadang-kadang itulah sebabnya saya push dia kadang-kadang ke limit supaya dia menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dia lakukan. Yeah, but I know what I'm doing. I know as a leader, sometimes I push her because I want her to actually do better than me. Ya, itulah pemimpin Tuhan letak. Kadang-kadang mereka push kita bukan kerana apa. Mereka mau kita lihat lebih baik, lebih maju, lebih buat berhasil daripada mereka dalam pelayanan mereka. So this is the reason sometimes we may not understand why our leaders want to push us, because they want us to do better, do more. Hormati mereka. Respect them. Tuhan akan memberkati pelayanan Anda dan diri Anda. And God will bless your ministry and Kalau your hari ini lives. kamu tidak menghormati mereka, If today you do not learn to respect and honor your leaders, satu hari nanti bila kamu di atas, one day when you are a leader, kamu akan tahulah. you Right? will feel Yeah. you will feel the pain. Right? Saudaraku, jadi ini yang saya mau air di sini. Jadi percayalah Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang berdaulat pertama-tama. So brothers and sisters, let me summarize here. The God that we serve, He is a sovereign God. Tuhan yang menepati janji Dia. And God who keeps His promises. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan Anda. God will fulfill all the needs of your life. Jangan khawatir. Do not worry. Jangan pernah lihat ini. Do not look at your wallet. Tuhan akan sediakan. Amen. God will prepare. God will provide. Ada kalanya saya pun tidak tahu bagaimana. Kadang-kadang pernah satu kali saya airi di sini ya. Saya tahu saya sudah lebih bagi anak saya pernah dulu baby. Kami juga tak ada duit untuk beli susu baby kami pun. Pernah terjadi. And actually I've experienced before, when my child was a baby, we didn't have the finance. Anak even pertama saya itu ya. My son, we didn't have enough to buy milk. Saya masih belajar di sekolah Alkitab. That time I was still a student here. Jadi gaji saya di sana oke lah, bagus tapi tidak itulah. I did receive an allowance, but Yeah. it was not much. Tapi Tuhan selalu menyediakan. But God always Provide. provides. Ada kalanya saya tidak tahu bagaimana. Ada saja hati tergerak cocok di bank. Isteri cakap, jom pergi cek ada berapa ringgit. Tiba-tiba ada 200 ringgit. Tiba-tiba saya tahu tak ada duit. Tapi hanya mau tunjuk kepada istri kan saya tak ada duit. Ada duit. Wah, Tuhan itu luar biasa. Kita tidak tahu dari mana, tapi Tuhan mencukupkan. Yeah, so there were times when, my wife said, let's just go and check what's in our bank account. And I know that we don't have anymore, maybe a few ringgit. But amazingly, I really do not know where it came from. Sometimes we see 200 in a bank. Even Jamita datang ke sini pun, Even when Jamita was here, masa pandemik kami sangat struggle juga. so we struggled during the pandemic Tapi season. Tuhan tetap mencukupkan. Tak pernah kami tak bayar gaji dia. And God continued to provide, and there were not a single time that we could not pay her. Walaupun kami punya mother church, tapi mother church tidak akan pernah involve di dalam keuangan gereja cabang. Mereka mau kita berdikari, itu sesuatu yang bagus. Yeah, although we have a mother church, but because this is our outreach, we're supposed to manage our finances Tuhan ourselves. mencukupkan. But God provides. Ya, Tuhan mencukupkan. Selain itu, puji Tuhan, dia juga thank you BCM, ya, yang sponsornya dia juga mendapat beasiswa di sini belajar. So, we thank God for His provision. We also thank God for BCM and the scholarship fund that enables her to study. Dia akan graduate. Tapi itulah saudaraku di mana bila mula-mula saya ambil dia ke sepenuh masa dia ada panggilan, orang selalu tanya saya, gereja kamu cukupkah duit mau tanggung dia? Cukup bayar gaji dia kah? Cukup bayar ini kah? Cukup bayar itu? Orang banyak berpersoalkan. And I still remember when Jamita first joined us, as a full-time staff in our church, and people will keep questioning us, are you sure you can provide for her? Are you sure you can pay her? And so on. But God provided. Amen. Amen. Saudaraku, Tuhan akan mencukupkan. Bukan saja uang, dalam segala hal Tuhan akan mencukupkan. So God will provide everything, not just your finances. Give your best. Give your best. Juga dalam pelayanan bagi yang terbaik. Give your very best in the ministry. Dan terakhir, Tuhan harus menjadi yang terutama dalam diri Anda. Hubungan Anda dengan Tuhan, itu saudariku, itu yang penting. Kalau tidak, kamu akan gagal dalam pelayanan.
So it's very important to put God first and to prioritize, to make it most important, your relationship with God. Doa. Because otherwise, everything is pointless. Doa firman Tuhan, doa firman Tuhan. Ini dua hal ini dua. Kamu boleh belajar sesibuk mana assignment kamu pun saudariku, ini jangan tinggalkan. Doa kamu jangan tinggalkan. Ya, assignment boleh nanti. Nanti tak ada maksudnya dia saya tahu tu. Maksudnya sibuk mana kamu pun, ya pastikan hantar assignment on time ya. Do not neglect the word of God and prayer. The word of God and prayer. The word of God and prayer. No matter how busy you are, how many assignments you have, but never neglect the word of God, and of course do your assignments as well. Oke lah, that's all. Itu dari saya. Mari kita berdoa, saya mau berdoa untuk kalian. Let us pray. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa waktu tengah hari ini. Father, we thank you for this afternoon. Serahkan setiap saudara dan saudari saya yang ada di sini ke atas tangan Engkau. And Father, we want to commit my brothers and sisters here into your loving hands. Di usia yang muda ini mereka telah menerima panggilan-Mu, mereka mau melayani-Mu Tuhan. And we thank you for these young people who have answered your call and who want to serve you. Pakai mereka Tuhan dengan luar biasa. Lord, use them in great and mighty ways. Biar mereka mempunyai hati seperti Yusuf ya Tuhan. Melihat di luar kotak ya Tuhan. And they will be like Joseph who can see beyond their circumstances. Ya, mereka melihat Engkau dalam kehidupan mereka. Let them see you in their lives, Dalam pelayanan mereka. in their ministry, Keluarga, rumah tangga mereka yang akan mereka dirikan satu hari nanti Tuhan. in Ya, their Bapa. families, whether current or future, when they're going to Kau build berkati their mereka. families. Pakai mereka Tuhan. Anoint them, use them, Lord. Mereka menjadi orang-orang luar biasa bagi Engkau Tuhan ya Bapa. That they will be extraordinary for you. Malah mereka menjadi orang yang dekat kepadamu ya Tuhan. And we pray that they will be people so close to you. Amin. Punya hubungan yang erat dengan Engkau. Sebab itu yang Kau cari dalam hidup kami ya Tuhan. And they will have such an intimate and close relationship with you, Lord. Terima kasih untuk kehidupan mereka. Thank you, Lord, for their lives. Juga berkati BCM Tuhan. Lord, bless BCM. Setiap pensyaranya, fakultinya, semua yang Kau berkati Tuhan. Lord, bless every lecturer and every staff. Segala keperluan mereka Tuhan Engkau berkati. And all the needs, Lord, you will Kami provide. percaya, kami imani bisa akan membentuk, raise up lagi banyak lagi hamba-hamba Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. And we pray that BCM will continue to train and equip lives for the ministry of your gospel. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.